रायगढ़ जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत सीकरपाई सरकारी उच्च विद्यालय आनुकूल्य परिवेश अध्ययन केन्द्र तथा ओडिशा सरकार जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अधीन एक दिनिया दक्षता विकास कर्मशाला आयोजित हो कर्मशालार प्रसंग थिला परिवेश अनुकूल माटी कला। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପୂରକ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମାଟିକୁ ତଥା ମାଟିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ କୁମାର गिरीଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ତଥା ଇକୋ କ୍ଲବର ପରିଚାଳକ ତାପସ ଦଳାଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦୀପକ ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରଜ ବାତ୍ରିଆ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର କାଞ୍ଜାକା, ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ମାଲେଶ କୌଶଲ୍ୟା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ଭାଗ ନେଇ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକରପାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। एठाकर हेडमास्टर श्री रंजित कुमार गिरी कहते मोर लवाबुल फ्रेंड मोर बेस्ट फ्रेंड तांकर निमंत्रण रक्षा करी मु एठा को पदार्पण करिछि। यार परिवेश शिक्षक मानकर कोऑपरेशन छात्र छात्री मानकर समागम को देखी मु बहुत खुशी अनुभव करुछि। विद्यालय जो प्रकार गोटे धर्मनिरपेक्ष सिंबल जहाँकि बुद्धंकर प्रतिमूर्ति स्थापन करछंती जहाँ रायगढ़ जिलार अति गौरव विषय। बहुत इम्फाल कैंपस हाईस्कूल 14 वर्ष काल प्रधान शिक्षक थी किंतु से मूर्तिटा मु स्थापन करि पारि नथिली किंतु गिरी सार एठी करी प्राय लोकाल लोक माननकु एटा गोटे धर्मनिरपेक्ष सिंबल प्रदर्शन करछंती। एटा मते बहुत हृदय स्पर्शी हैला। आ विद्यालयर चतुर्पार्श्व जहाँकि परिवेश देखी मु माने एते विद्यालय बुली देखिली किंतु ए विद्यालयर एते सौंदर्य माने तांको स्टाफ मानकर सहयोगिता मो प्राय देखी मो हृदय स्पर्शी हैला। तापर मु मध्य 20-25 स्टाफ नै के प्रधान शिक्षकता कार्य करिछि। एपरि मु मध्य करि पारि नथिली किंतु मो गिरी सर ए प्रकार परिचंती मु तांको बहुत धन्यवाद देबी। जहाँ फल कि पड़ोशी स्कूल तथा छात्र छात्री मानकर प्रेरणा इन्स्पायर जहाँकि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जोटा कि आम सीएस डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज भुवनेश्वर रु एथिपाई आम विद्यालय को चयन करछंती। आम विद्यालय 50 जन शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं आम ब्लॉक रो एवं किछि किछि माटीर प्रेमी लोक मान को नहीं इको क्राफ्टिंग फ्रॉम क्ले रो गोटे एग्जिबिशन करिछु। ता सहित किछि कुंभार मान को मध्य डाकिछु एवं आमर एई अंचल किछि आर्टिस्ट मान को मध्य डकैछु। से क्ले रे किछि जिंस गढेइबे एवं बहुत सुंदर जिंस करी लोक मान शिक्षा देबे। एथिपाई इको क्राफ्टिंग आम घर जो प्लास्टिक रो खेलना व्यवहार करूछु से प्लास्टिक खेलना किपरि व्यवहार करिबा नै एवं घर साजसज्जा रे किपरि आमरे माटीर कंठे सहित होइबा लोप जाउता माटी को आम पुणी आपणेइबा। एई भली भारे कार्यक्रम अति सुंदर कार्यक्रम आम विद्यालय को चयन करछंती सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज ताको पे अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करियोछु। एवं एटार उपस्थित थिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं कुनी कुनी छात्र छात्री मानक मध्य अशेष अशेष ज्ञापन करी एई कार्यक्रम को आज आम अति सुंदर भाव आरंभ करबा को जाउछु। आज आम विद्यालय रे इको क्लब तरफ इको क्राफ्टिंग क्ले प्रोग्राम अनुष्ठित होबाकू जाउछि। तेणु यही प्रोग्राम अति आनंदर सह छात्र छात्री मानकर गहन रे एवं अभिभावक माने एवं ए अंचल केते बुद्धिजीवी आज उपस्थित अछंती। ताहाकू सरस सुंदर करिया पई समस्ते सजाग अछंती, समस्ते चेष्टा करूचंती एवं छात्र छात्री मानकर आनंदर उत्सव कहले अत्युक्त हबो नै। छात्र छात्री माने बहु खुशी आज विचरण करूचंती ए विद्यालय मध्य रे एवं एही पाख विद्यालय केतेक छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री मध्य आसी
ଏଠି ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଏକ ଆଜି ହର୍ଷୋତ୍ପଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ କେମିତି କାଦୁଅରୁ କରାଯାଇ ତାହାକୁ କେମିତି ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ, ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରି କେମିତି ସେମାନେ ସମ୍ବଳ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସେଇଥିର ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଭୋକେଶନାଲ କୋର୍ସ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପରମିଶନରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ବ୍ଲକରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଲେ ଉପରେ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଇକୋ କ୍ଲବ ରିଲେଟେଡ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହର୍ଷୋତ୍ପାଳନରେ ଗଢି ଉଠିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଛାୟା ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମାଲେଶ କୌଶଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।